हाय गुड मॉर्निंग दोस्त मु जमुना देखंतु चाय हे गला आमे बे चाय पीलु पी सारिकी मु एबे झाड़ू मारिबारे लागी गली एपटे छुआ भी मोर खेलु थाए आ मु एपटे झाड़ू भी मारू थाए झाड़ू मारी मारी गली किचन रूम रे जेते सब ओडिया थिला सब गोटे जगह रे ठुड़ेकी मु डस्टबिन रे पके देली पके सारिकी एबे मु गाधेकी बाहरी गली बाहरी मु लुगा सुखेबी एठी देखंतु लुगा मु सुखौछि एठी दिशार बापा दौड़ी बांधी देइचंती मु लुगा सुखौछि काहेकि ना मु ऊपर को जीबी नाही आजी छात को सेति पेंटी सुखेई देली सुखेई सल्ला परे आमे एबे खाइलु इडली सांबार बरा खाई सारिकी मु एबे परिबा काटिबारे लागी गली एपटे छुआ दीटा मोर खेलु थांती आ मु काटू थाए बहुत दुष्टामी करंती सेथि पाई मु तांकु देखु देखु मु एपटे परिबा भी काटू थाए परिबा काटी सारिकी एबे मु जीबी रोसेई करिबी रोसेई तो होउछि मोर मु डाली बसेई देइछि देखंतु डाली आउ टिके हबा को जाउछि डाली को मु आगुआ बसेई देइथिली एबे मु भात करिबी एबे चाउल धोइकी पकेई दउछि हमर एबे बेसी भात तो हुएनी सेथि पाई मु खलारे केबे करे नाही टिके चाउल सेथि पाई मु कुकरे ही सब दिन करे आउ देखंतु पानी केते मात्रा रे पक्का जीवो सेटा भी मते देखिबा को पड़िबो देखंतु मु पानी आनुछि आउ एठी मु पानी कुकरे पकेबी चलंतु देखंतु एटा पकेई देली पानी एबे देखिबा चेक करिबी हेई गलानी एबे मु ढांकुणी रे ढांकी देली आउ एबे मोर डाली देखिबी डाली भी हेई गलानी आउ 2 मिनिट देखंतु हेई गला एबे आमे भात खाउचे आज हमर हेछि भात डाली आउ बाइगण आलू बिलाती भर्ता देखंतु आमे एबे समस्त मिसिकी खाउछे ता संगरे आमे चिप्स भी खाउछु एपटे पानी भी मागुछंती दिशार बापा पानी भी देई देइछि आउ आमे कथा होउछे केमते लागुछि दिशा को पचारुछे केमते लागुछि ताकू भात एते भलो नुहे तो भलो पाइनी भात जमा भी सेति पाई से टिके टिके खाए भात ओनी से रुटी खाए रुटी आउ खीर मु एबे खाई सारिकी मु एबे बासन माजिबारे लागी गली जेते सब बासन थिला सब काढिकी मु बासन माजुछि देखंतु थाली माजिली ताटिया भी माजी देइछि एबे मोर छुआ उठी गलानी मु ताको आउ थरे सुएई देली एपटे दिशा भी गला ट्यूशन पढ़ेलारू मु एबे छुआ मानकर लुगा साइती की रखुची देखंतु छुआ मानकर लुगा छोटो छोटो जिनिस आगो मु छोटो छोटो जिनिस को आगो साइती की रखिबी तापरे आम 2 जनकर रखिबी रखि सारला परे दिशा आसी गला ट्यूशन रु से मते बतेई दउची मामा देखंतु मते आज होमवर्क देइछंती आ कहूची मु एमती लेखिबी कहले हो ताले ठीक अछि लेखे एपटे बाबू भी मोर खेलु थाए आ पानी मते देइकी पड़ेला ताको थैंक यू भी जणै देली दिशा भी लेखुची मु एबे मसला काटिबारे लागी गली मसला तो हे जाइछि ले पियाज आ टमाटर काटी नथिली सेटा भी काटुची एबे मु बिलाती काटिबी बिलाती काटिलिणी देखंतु मसला मोर रेडी होबा को जाउछि एबे मोर हेई गला टमाटर पियाज मसला एबे हमर माछ आनिले दिशार बापा मार्केट रु माछ आनिले एबे एटा को आमे मिक्स करिबा लुण आउ हळदी गुळेकी रखी दबा तापरे आमे एबे जीवा
ପୋଡ଼ିକି ଭାଜିବା। ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଗୁଡ଼େଇଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆମର ଭାଜୁଛେ। ଦିଶାର ବାପା ଭାଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଥାଏ। 4ଟା ମାଛ, ଅଧା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହବ, ଅଧା ମାଛ ସିଝେଇ ହବ। ମୋର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟା ବାକି ଅଛି, ସେଟା ବି ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ବି ରଖିଦଉଛି ତାଟିଆରେ। ରଖିଦେଲେ ତାଟିଆରେ। ଏବେ ଆମର 2ଟା ବଳିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭାଜୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଝେଇଥିଲି ପାଣିରେ। ସିଝେଇକି ତାଟିଆରେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇକି ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟିକି ମୁଁ ପକେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା କଷା। କୁଟକୁଟ କରୁଛି। ଟମାଟର ହେଇନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ କୁଟକୁଟ ଚାଲିଛି। ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି। এই ସିଝେଇ ମାଛକୁ ପାଣିରେ ଢାଳିଦେବି। ପୁରା ବୁଡ଼ିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ବୋଲି। ଯେମିତି ଏଇ ଭିତରେ ଯେମିତି ମାଛ ଭିତରେ ମସଲାଟା କଷିବ ଯେମିତି। ହେଇଗଲାଣି 2 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବା ମାଛକୁ। ଆମେ ଚାମଚରେ ପକେଇବା, କାହିଁକି ଏଇଟା ସିଝା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇବା। ପକେଇଦେଲି, ହେଇଗଲା। ଫ୍ରାଏ ମାଛକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପକେଇଦେବି। ପକେଇଦେଲେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା। এটা মতো ভারি পছন্দ, এটা আমি পকিয়ে দেবি। 5 মিনিট পরে তরকারি হয়ে যাব। আমি টিকে ঢাকি দেবা। ঢাকি দেলি কিছু সময় আমি জালে রখি দেবা। ଏବେ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ପକେଇ ଦେଇଛି ଜାଳଟା ହେଇଗଲେ 3 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା। ପାଣି କମ୍ ଅଛି ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଦେବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। କମ୍ ଜାଳରେ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ହେଇଗଲା। ପାଣି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। 3 ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିବୁ, 3 ଟାଇମ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବୁ 1 2 ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବୁ ଏଠି 3 ଟାଇମ୍ସ। ଦେଖ ମାମା, ଏଠି ଉତେ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଉତେ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଉତେ ଲେଖିଛି। କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବୁ ନା? ଠିକ୍ ଲେଖିଛି। ତୁ ପୁରା ଭିଡେଇ ଲେଖିଛୁ ଯେ ମା। ଏଇଠି ଲେଖିଲୁ, 2ଟା ଛାଡିକି ଏଇଠି ଲେଖିବୁ, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବୁ। ଏମିତି ପୁରା ଭିଡେଇ ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଦେବେନି, ପାଇଯିବୁ ଜାଣିଛୁ। ଭିଡେଇ ଲେଖନ୍ତୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଚାଖିବି ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଣ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ମୋର ଭାତ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ ଆମେ। ଯେମିତି ସେ ଖାଇଦିଏ। ବାପା ଆସ।
ଖେଳିବ ଖାଇ ସାରି ଆମ ଦିନ ବି ଏଇଠି ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।